Looks like we're out of danger. The bay of our authorities. You know, the battle where a handful of Athenians pushed back the first Persian invasion. The great Themistocles. King Darius of Persia. I'm not sure. A site where the great Theseus slayed the vicious Cretan bull. Oh, that marathon. You're both hopeless. Sevgili YouTube, hoş geldiniz bu arada. Assassin's Creed Odyssey'nin bir yeni bölümüyle karşınızdayız efendim. Hatırlayacaksınız, bir önceki bölüm Fakis'teki birçok yan görevi yapmıştık. Şimdi de Andros adasına doğru seyahat etmekteyiz efendim. Bakalım neler olacak, mızrağımızla ilgili neler öğreneceğiz, annemizi bulabilecek miyiz? Hepsini göreceğiz. Kim bize hitlemeye çalışıyor? Hop. Atenalılar bana niye saldırıyor oğlum? Hayırdır lan? Hayırdır lan? Sen hayırdır kardeş? Ne ki senin sıkıntın, hayırdır? Commander, we need to brace or get out of the way! We are going as fast as we can, Commander! We're getting in position! We got them! Well done! Hayırdır? Ne oluyor size? Silahı falan değiştireceğim bu arada bu bölüm. Selamünaleyküm. Senin ananı var ya, senin. Ananı var ya senin. Sen git bakalım. Şeyim bitmiş. Biz devam ediyorduk vallahi. Biz hiç etliye sütlüye karışmadan devam ediyorduk abi. Bunlara yazar. Ben dümdüz devam ediyordum. Alevli oklar bilmem nelersi. Hayırdır? Allah Allah. Karşındalar. Efendim? Tabii ki. Mızrağı. The Spartan army brought it back from the Battle of Thermopylae. Why bring it back to her? Leonidas was her father. Leonidas benim dedem. Ne? Harbiden dedemmiş lan. It helps me in battle. What do you mean? I can't really describe it. It's like I know what my opponent's next move will be just before it happens. Fascinating. This is just extraordinary. We are approaching the island of Andros, Cassandra. Yes, here we can see the tomb of the greatest Myrmidon, Achilles. I was more excited by the fact that Andros exports some of the most expensive marble in the world. Is this the place with the rumored ancient civilization ruins you were talking about? It is indeed. Look for a large gate.
to murder Horus. Bebeğim. Here it is. Oo. Is that a door? I've never seen anything like it before. Hı? Yetenek puanlarımızı da dağıtacağız. Silahlarımızı da, kıyafetimizi de değiştireceğiz efendim. Şu an olayı bir şey yapalım. Olayın şokunu bir atalım. Tanımlanamayan et mi? El. How do I get inside? I wonder if... Who's there? Come out! Hesitation only Aa, hastens. annem. Grave, I Mirini. know, mater. Mirin. Your form is improving. Your resolve is strong, but you're not taking action. I was going to. I know, but it's the moments in between that decide everything. Your turn. Leonida's spear. You're old enough now. My father's spear holds a certain burden, but you're ready. I felt something. Huh? The spear. It has magic. Carries with it a long line of power. A bloodline of incredible heroes. The same blood within you and me and our family. All of us? Think of Leonidas. He had great courage. And he made a great sacrifice. You share in his blood and the strength he possessed. We are able to feel certain things happening around us. That is our family's gift. But not everyone understands that. Some recognize the power we bear and want it only for themselves. They will try to take it from us. I won't let them. Aa, olay buydu Aynen. yani. You're a warrior. If we keep moving forward, always moving forward, we're untouchable. Vallahi yemin Storm et is lan. coming in. Then maybe we should move forward now. Mother, I haven't forgotten you. Unutmadım tabi. Aa. Oh no no. Boss fight mı var? By the gods, who built all this? Antik demirhane mi? Bir de 4 lira kazandım. Niye? Selamünaleyküm.
How does a place like this exist? Onlar dedi bu ne lan burası ne nasıl ne bu? Ha o ne? How could I even explain this to someone like Marcos? Something's glowing over there. Şu değil mi? Şu mu? Aa bununla etkileşeceğim. Şu ne? Bir şey değilmiş. Ne yapacağım buna? Forge activated. Synchronizing retransmission chronicity. Contact engaged. Aha. Themos. The Forge. I knew I let you stay in the Animus too long. Your vitals are crashing. You don't understand. This confirms it. Cassandra didn't just have Isu technology. She had the means to improve it. Imagine how powerful the staff could be. I admit, that could be an incredible find. But right now, I'm the doctor, and I take care of you. Now get some rest before you go back to Cassandra. Ya bana dinlenmemi söyleme ya. En heyecanlı yerinde kapattın ya. No time to rest. Abstergo goons could be tracking us down right now. And the rest of us will be ready for them. If you burn out here, our mission will be done. They told me you had a cheerful bedside manner. Don't forget, we're a team. We'll back you up until you're finished your investigation. I know. Kyoshi secured the loft yesterday and he's keeping an eye out. Elena's on call doing historical research. And I'm here to talk if you're feeling any confusion from the Animus. Always the therapist. Görevin şimdiye kadar kısmı hakkında ne düşünüyorsun? So, Doctor, how do you feel now that we're closer than ever to the staff? I believe this staff is important. But the Templars and Assassins have found staves of Eden before. Nikolai Tesla blew one up in Russia, if I remember correctly. This is different. If what I saw in Egypt is true, this staff doesn't control minds. It controls physics, time. Imagine rewriting the rules of the universe. The spear you found is right here, and it's not doing anything. The spear's attached to a bloodline. Leonidas, Cassandra, and Alexios. They were intimately connected to it. Are you sure you can use the Staff of Hermes, then? No. But if the Templars get it, they won't stop until they find someone who can. Yeni Animus hakkında ne düşünüyorsun? Çok gerçekten önemli düşünceler. So, what do you think of my new Animus? You mean our new Animus? That's Abstergo equipment. Which I've modified to within a millimeter of its digital life. It's an Animus console prototype Raman variant with the I/O capacities pushed to their max. Ultra portable with more calculating power than NASA and CERN combined. Kafi. I'll go stretch my legs. Too bad we don't have access to the Abstergo gym anymore, huh? Membership costs too much. Hadi dönelim. Bence yeter. I wonder if the Fry twins would still recognize London. A rooftop's still a rooftop. Yani diğer oyunlara göndermeler yapıyor burada. Bu dünya tarafını da bence kronolojik olarak ben sadece sinematikleri kırpıp koyabilirim aslında. How's it going out there? Well, no threats in view. I'm glad we could work together again. I believe our working methods are compatible. Niye soğuk yapıyorsun lan? Are you still upset about our last run-in with Abstergo? I'm sorry, I didn't realize those hills in Quebec were so steep. But hey, you and your Yakuza reflexes saved us. Sorry, ex-Yakuza. We're all alive and our injuries have healed. That's what matters.
Of course, I'll return to the Animus, then follow the trail Herodotus left to find the staff. But there's so many possibilities, so many choices. There's no way to know which ones are right. You used to run part of the Japanese Brotherhood. What would you do? Take things one step at a time, observe then act, or kill everyone and search their pockets for answers. You decide. Japon'dan çok British gibi konuşmuyor mu? Thanks for watching our backs, Kiyoshi. I'll leave you to your work. I'll report in if Abstergo drops by. Kiyoshi Takakura olduğu için Japon olduğunu düşündüm. Too bad we had to leave before we could drink some more caribou. Looks third echelon. Or is it fourth? Aa, Splinter Cell göndermesi. Zero Man Rules diye bir şey yazıyor. Çekil kız. What? Aa, What? Rayman Legends göndermesi galiba. Eagles are fine and all, but a pet monkey would be even cooler. The center of the universe, circa 400 BCE. Ay yok. my O çok uzun. O çok uzun sürer. O çok uzun sürer. Fascinating. Layla, can you believe we're meeting Herodotus himself? I can. He sure does talk a lot. Is there anything I can help you with? Herodotus hakkında ne biliyorsun? So I've met Herodotus, but I don't know much about him. He's brilliant. His histories are considered the foremost textbook of classical Greece. People have made their careers analyzing his words for some new perspective. To see him in his own world, walking in the polis, and... Sorry, but he's kind of a hero of mine. You can fangirl all you want. Yay! İstiyorsan gel sen gir yavrum benim yerime. So does Öpüşün. what I'm seeing as Cassandra match your research? I had to tweak the Animus to use what we have of the book as reference. That book is a lost work by Herodotus. He basically invented the concept of recording history. And other figures are matching up too. Cleon, Pericles. The chance to see the past firsthand is why I joined the Assassins. Most people would talk about justice or leaping across rooftops, but history's cool too. I've loved history since my grandpa told me stories about his grandpa back in Ireland. He was an adventurer and sailor. So I'm continuing the family tradition. I feel so lucky. You make your own luck, remember? Why do people keep telling me that? Yine. I'll leave you to your work. If you need anything, just let me know. Ya şuna da bakacağım, çok merak ettim. Kübek hırsızlığı. İçerideyim. Bunu yapmayı nasıl becerdin? Olur da hapse koymanın pasapasının altına gizli bir anahtar bıraktım. The Lost Book of Herodotus. The Spear of Leonidas. If I didn't work for the Assassins, I wouldn't believe it. I'm still not sure I believe it. But a little luck and a lot of research later, and we've got ourselves the archaeological find of the century. At least, we would if I could publish it. Komik adamsın Layla. Doktor benimle iletişime geçti. Görünce bakırsa bakım evindeyiz. Kiyoshi. Oo, çok fazla var. Okay. I'm back. I'm going back. Are you sure you want to go back into the Animus right now? I get the impression you'll be there a Evet, long bana döneceğim. time. Yeter, kafi. Dönmek istiyorum. Yes, I'm ready to go back to Cassandra. All right. I'll be watching your back. Bakma lan götüme. My spear is stronger now. The cult won't stand a chance. Herodotus ile konuşalım. Leonidas'ın mızrağı. Burada Hephaistos'un demirhanesinde cihaz parçalarını kullanarak geliştir.
Mızrağı geliştirmek adrenalinini artırır ve daha kuvvetli kabiliyetlerin kilidini açar. Kozmos kültünün mağlup üyelerinden cihaz parçalarını toplayıp üçgenden. Ha, ne yapıyorsun şu an? Dur oğlum, yapacağız dedik ya. Well, Herodotus will be happy. It's clear someone was here far before we were. Did Leonidas know this place existed? Çok sorun var ya kafamda şu an. Allah. Time to talk. Ne bağırıyorsun oğlum? Ne oluyor şu an? You're not hard to track. Did you come alone? Are you all right? Alexios, you're alive. Don't touch me. Come on, little brother. You have to tell me everything. What's happened to you? I don't have to tell you anything. I don't know you. Well, I know you. It doesn't matter. There's more important things to argue about. You're right. Like that stunt you pulled with the artifact. It got my attention, if that's what you wanted. What? Tam bir öküz ya. The artifact showed the truth. We're family. And we made it out of Sparta alive. Evet. Yes, it did show the truth. It confirmed what I always knew. You threw me off a fucking mountain. Ben atmadım lan, manyak mısın oğlum? If that's what you think, Alexios, you must have hit your head on the way down. I've heard this story, and not from a liar like you. And never call me Alexios. Right, Demos. Now him, I don't know. He's a demigod, worshipped and feared by the cult and all the Greek world. Yani tanrısın ama şeye boyun mu eğiyorsun? Then why do the cult's bidding? Have you been paying attention? They're following my lead. Emin Then misin? make a choice on your own. Help find our mater. I'm not interested in reunion. I just want to know what you think you're doing. Same thing as your cult. Looking for Myrine, our mother. They don't need her. Your cultists think differently. She's their next target. If they ever pursued her, it would be to kill her. O zaten. But if you don't know where she is, that means she abandoned you too. How sad. Senden sonra beni de aşağı attılar yavrum. O bizim anamız lan. Even if we were abandoned, we survived. We can go back to the way things were if we can find her. The cult has no interest in sentimentality or family. Its only aim is control. Neyi kontrol edeceksin? Nikolaos'u bulamadım. If it's true they're after us, tell them they'll never find Nikolaos. He's off the map. Trust me, I've searched myself. If I could find you, the other long-lost child of Nikolaos, then I can find him. And when I do, he'll wish he was thrown off that mountain. I don't care what you think. Lan I'll keşke find öldürdün Myrine. deseydim. Do the right thing. Come with me. What? We could find her. Together. You could help me. Oh, you think friendship is the answer? Running around like lost children looking for dear mater. You're so weak. Bana zayıf deme. Weak? I've had to kill for much longer than you've had to. Oh, I'm so scared. I have an army behind me. One false move, and you're obliterated. That's the plan. Ben de seni silerim. Oğlum!
Oğlum! Kardeşiz biz! Ailemizden ne istiyorlar? The cult let Mirini live. They let Nikolaos live. Why kill them now? Because you live. You brought this on her and yourself. The cult is powerful, but they're mortals. I have the blood of gods, so they think you do too. But they'll see how wrong they are. Planları ne peki? Taking your own mother isn't enough for them? We're not abductors. We're political. Those who don't stand with us stand against us, and they pay for that mistake. Like me. Like you. I heard you're planning a trip to Athens. When you go, tell Pericles and his elitist scum they're next. Ben mahvedeceğim lan sizi. I'm going after the cult, you know. You've seen our numbers. You've seen what I can do. And you still think you stand a chance. Sen benim neler yapabildiğimi görmedin So ama. having guts runs in the family, does it? You claim we have the same blood. So let's see what you can do. Oğlum! Ağzını kırarım. Ağzını kırarım. Asshole. You'll have to be stronger than that. Vimos! Malaka. Herodotus won't believe this. I have to tell him what happened. Çok sinirlendim. Çok sinirlendim. Tam bir göt olmuş ya. Vallahi sinir oldum ha. Herodotus. Well, was the legend true? Was it magnificent? What happened to you? And your spear? Slow down, Herodotus. My spear's stronger now. I can feel it. You were right, there was some kind of artifact there. It showed me a vision. Of me and my mother. So, the ancient civilization is real. Cassandra, you have no idea the power you possess. All harnessed in Leonidas' spear. Evet. That's not everything. Deimos followed me here. The cult's already moving, he told me himself. They're going after us. My family, Pericles. Why would he tell you? Unless it was a trap. It doesn't matter. We have to get to Athens. Ya to warn şu yüzden Pericles. söylemiş olabilir. Salak çünkü biraz. Then we go to the Pnyx. Andavala If benziyor Pericles biraz. is anywhere, he's there. Biraz andavala benzediği için bana yanlışlıkla söylemiş olabilir yani. Kardeşim ama yani bu gerizekalı olduğu gerçeğini değiştirmiyor, yapacak bir şey yok. Şimdi yeteneklerimiz. Bunu artırabiliyor muyuz? Bu çok güzel ya. %60 suikastçı hasarı. Güzel ya, bunu ekleyelim. Bir tane de ok şeyi istiyorum. Bu olabilir. Bu yönlendirmeli. Yönlendirmeli, bu güzel. Olsun. Tamam. Gemide ne var? Şu gelmişti. %6 gemi zırhı veriyormuş. Çok önemli değil. Gemiyi bir tık geliştirebiliriz.
Paramız çok az ama bizim henüz ya. Çok da gemi savaşı yapmıyoruz. Şu an için onlar önemli değil. Kaltistlere bakalım. Açığa çıkaracağım yavrum. Şunu açığa çıkarmışız. Burada biri var. Andros'a bir keşif yapıyor. What's one life worth without 1,000 others behind it? Sen neredesin lan? Bazıları tutkuyu, aşkı ya da içtenliği bilirken Kimera'nın tek bildiği soğukkanlılıkla dolap çevirmekti. Dünya sömürmesi için onundu, o da kozmos için öyle yaptı. Sonraki hedefi antik bir demirhaneye gizlenmiş eserler olacaktı. Köleleri ya demirhanenin sırlarını ortaya çıkaracaktı ya da gazabıyla yüzleşecekti. Ben seni bir gazabımla yüzleştireyim de aklın başına gelsin. Epiktetos bok yoluna gitti. Centaur'un Eğriboz'da bir madeni varmış. Slaves understand you better when you carve your rules into the backs of their heads. Eğriboz Centaur'u kozmosa bakır ticaretinden kazanılacak serveti vaat etmişti. Ancak birinin bakır ticareti yapması için köleye ihtiyacı vardı. Bir sürü köleye. Kültte gemiler dolusu kayıp ruhu onun madenlerine ve kendi felaketlerine göndermişti. Vay götler vay. Bu Fidias hedef alıyor. Bu cariyelerden hoşlanıyormuş. Lokris Hisarı'nda bununla ilgili bilgi var. Alim gemi ticaretiyle ilgili 50 level bu herif. Alim bir casus. Bu ne? Elpinor'un pelenindeki sembol. Bu Deimos zaten. The cult is nothing without me. Even the gods cower in my wake. Kneel or die. Bir tanrı, bir savaşçı, kozmosun kahramanı, Deimos'un yansıttığı imaj buydu. Oysa ki kahramanlığın arkasında ömür boyu süren bir ızdıraptan kalan kanayan bir yara vardı. Taygetos dağının uçurumlarına atılmış, kült tarafından yetiştirilmiş ve işkence edilmiş, savaşmaya yahut ölmeye zorlanmış Deimos'un içindeki insanlık uzun zaman önce ölmüştü. Geriye kalan tek şey bir silahtı. Kültün bile kontrol edemediği şanlı ölümcül bir silah. Evet. Bu Korint'te satın alıyor bir şeyler. Sparta canavarı Belos Pep arenasının şampiyonuymuş. 29 level dur. Messara'da bir savaşa hazırlanıyormuş bu. Sonion burnunda bir tapınakta bulunuyor. Fokida'da bir kurt yuvasında saklanıyor. Lan Fokida'daydık. Kea adasında bir mağarada Herpalos. Asterion Andros çevresinde yelken açıyor. Bu da Andros çevresinde. I spent 20 years at sea only to realize the cult was my home. Anne ve babasını Pers istilasında, karısını da bir fırtınada. Ardından çocuklarını, dostlarını gemi yoldaşlarında kaybetmiş. Antik denizde duyduğu sevgi için değil, onların ölümlerinden intikamını alma isteğiyle yelken açıyor. Lakin kaç ölü Asterion'un dümen suyunda yüzer hale bırakılmıştı. Peki o ölüler ne zaman dirilecek? İntikamlarını alacak ve onu sevdikleriyle birlikte uyumaya götürecekti demiş. Pekala. Bu ikisi Andros'a yakın. Şimdi şu silahı değiştirebiliriz artık. 13 level bunlarımız var. Ağır kör silah zaten kullanıyorduk. 13 level asamız var. Mızrağımız var ama yakın silah istiyorum ben birazcık. Buna geçeceğim şimdilik. Daha iyi bir yayımız varsa çok güzel olur. %7 avcı hasarı ve kafadan vuruş hasarı artı %10. Bunu alalım. Headshot atıyoruz çünkü. Çok iyi. Suikastçıyı artırıyor. Oy oy oy. 7K assassin damage. Bu azaltıyor. Onu değiştirmeyeceğim o yüzden. 270 artırıyor. Oy. Ne güzelmiş.
Bu kırmızı oldu ya, ona bir tilt oldum. Rengarenk olduk, hadi bakalım. Görevlerimizi seçelim. Leonidas'ın mızrağı geliştir. 3 parça toplayacağız. Bir tane varmış. Biz de 2 parça toplayacağız. Atina'ya hoş geldin. Attika'ya ulaş. Ulaşalım şimdi bunlar. Aha! Hemen burada bu arada. Ben bunu indiririm. Öteki de burada, bunu da indiririm. Bu ikisini indiriyoruz. Let's go. Let's go, let's go, let's go. Phobos. Gel aslanım. Let's go, Phobos. Yardır Phobos. Çok yakında götler var Phobos. Mızrağı level 2 yaparız hem de ya. Bir parçamız var. Bu ikisini de öldürürsek iki parça daha alacağız. 3 lazım zaten. Aha. Allah, hiç önemli değil kimin olduğu ya. I should be extra careful in this area. Lan niye kaçtın? Hı. Malacas. Temiz, tertemiz. Böyle uyursanız olacağı. Kaç kankam. Kaçın. Hazine nerede? Kolaydı. Temiz. Tertemiz. Bunlar mı kült mensubu ya? Yani komikler. Peşlerine düşeceğim, derdemez öldürmem. Bunu da işaretleyelim. Ready to sail! Ready when you are, Commander. Sails down! There's something floating there. We can retrieve it.
Bizim fight'ımız orada. Watch them, Commander! They are heading this way! Oo, çok gemi var. Storm ahead! Sails up! More speed! Row, row, row your boat! Ready arrow! Right! Now! Rowers! Go! On! Commander, they are heading right at us! Commander, we need to stay out of the path! Archer! They are heading straight! Hang on to something! I don't think the crew can handle much more! Someone deal with the fire! Spear! Arkadan da yiyorum. Head for over! Commander, they are trying to ram us! We've got very heavy damage, Commander! Soktuğumun korsanları niye ona çalışıyor ki? Lower the oars! I think they are going to ram us! What? More than us! Archer! Less! Speed! İndirdim. Portladım. Son anda. Nice. Abi bir tane daha var mı? Kaltesinin ölümünü doğruladık mı? Haydo. There's much to do, and many unknowns. Malaka! They are going to ram More us! speed! Taking some damage, Commander! Sails down! Shift the oars! Come on! We need those positions filled! Kaçtık. I need everyone fighting! Moving! Sails up! Now! Faster! Hadi. Commander, the oars can't keep this up! I think we're out of danger. Güzel. Ben oraya gidebiliyor muyum? Gidebiliyorum. Ta kapıda mı gerçekten? Vaa. Yani her seferinde bu yolu neden bilemedim.
activated. Synchronizing retransmission chronicity. Contact engaged. Çok iyi. Ha? Parlıyor. Mu? Yok, parlamıyormuş. Buradan gemime ışınlanabiliyor muyum? Çok iyi. Haydi Attika'ya. Let's go. Rowers! To your oars! Sails! Allah, ben de öyleyim. Ama mutluyum ya. Güzel. Attika, Atina aynen. Niye müzik çalmıyorlar? Hava kötü diye mi? We are heading into dangerous waters. The seas are treacherous around Teros. We should be careful. What? Charybdis and Scylla await at the bottom of the sea, I suppose. No! Pirates! A lot of them! Only pirates? Biz limana falan gelmedik lan. Ne alaka? When you're ready, meet me at the Pnyx in Athens. Okay. Haydi bakalım. Oy. Athens. Let's see what this city has in store for me. Hadi bakalım. Abi sakin olun ya. Geldiğimi görüyorsunuz. Kenara çekilin işte. O kadar. Burada şey festival noktası var. Onu açsak iyi olur aslında. Kimseyi ezmedim şu ana kadar. Mutluyum.
Ay ne güzel ya. Nefesim kesildi, konuşamıyorum. Biz lidere mi gidiyoruz? Ha gerçi Perikles'i bulacaktık değil mi burada? Perikles lider de tabii. Ne olacak? The Spartans may draw near to our walls, but we must come together now for the glory of Athens. Glory for you! Lan sen askersin manyak. Friends, please! Just because the Spartans are near our walls does not mean we can act like them. A good crop. Shame the Spartans burned the fields where it grew. The Parthenon is glorious, Pericles, but at what cost? How many triremes could we have built instead? We must not become divided. We are divided, and the Spartans are winning. Act, Pericles, or I will. Ha, bu Perikles'in koltuğunu oynuyor. You came. Things are worse than I feared. Cleon has turned the mob. We have to hurry. Where? To Pericles. Stay back. She is no threat to Pericles. I assure you. Ah, Herodotus. It's Biz geldik ya. Let them through. Selamünaleyküm. It's good to see you again, Pericles. And you as well. I only wish it were under better circumstances. And who's this? Ben Cassandra. yarı tanrı, yarı 3 çeyrek tanrı And what diyebiliriz. did you think of your first taste of Athens? Üzümler çok güzel. Nothing to say? Others would do well to realize silence is as much of an answer as anything else. Değil mi? A crowd will seize the very first easy answer that comes its way, like a hungry dog on a bone. Pericles, we've come to... We must choose our moment wisely and speak our words more privately. Fine. We've come to you on urgent business. As does everybody. I may have told Cassandra you'd invite her to your symposium. Nasıl? You'd ask me to exclude every Athenian and invite an outsider instead. You heard the crowd. They don't need another reason to hate me. If she's working for you, maybe the prying eyes will see her as a servant. I'm no one's servant. Cassandra, this is Athens. If you want something, sometimes you have to play a role. Tamam, bir kereliğine yaparım. Is it that you want? Ben öpücük istiyorum. Yani ben annemi bulmak istiyorum. Ben birini arıyorum. I'm looking for a woman who's very important to me. Herodotus said a symposium could be useful for gaining information. He would be correct. I can get you in, although I can't promise the information you seek will be found. Just Orasını bana bırak. Orasını bana bırak. Check on my colleague Mediocos. Kim? He was meant to meet me today, and it's not like him to miss an appointment. Done. My friend Phidias needs to be taken out of Athens as soon as possible. Evet, onu biliyorum. Else? Onun peşindeler, Yes. onun da peşindeler. There's an ostracism vote taking place that could use your influence. Şimdi Metiokos kim? Metiochos. You said he was your colleague? A politician and ally. He's one of my most loyal friends. Phidias ne yaptı? Phidias? The famous sculptor? What did he do exactly?
He stands accused of multiple offenses and is awaiting trial. Kesin birinin şeyini küçük yaptı diye oldu. Kesin birinin heykelinin şeyini küçük yaptı, ondan oldu. Ostracism. Exile is a term you're more familiar with. Here in Athens, we vote between two people to decide who should leave. It's between the sophist Anaxagoras and another man on trial for impiety. My contact near the Agora will give you the details. Tamam, ben hallederim o zaman bunları. I'll do it. I'll expect you to use discretion. İyi ki de yeşil giymişim, uyumlu olduk ha. That went well. It isn't exactly an invitation, but the promise of one is just as good. Although I'm sure he'll still ask Aspasia if it's okay. So long as it comes. Savaş kontratı falan da asıyorlarmış. Birden fazla görev kabul edildi. Hemen. Atina'dan kaçış. Zehirli bir karşılaşma. Metiokos'un mülküne gidelim. Sen kimsin? Seni merak ettim. Ha, sen şeysin. Kleon. Halk için. Olayın ne acaba? Metiokos'un evine gideyim de. Alışacağım buna. Lan! Ne oluyor? Lan ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor lan burada? Metiokos? Ne oldu? Blessed be the God that sent you here. I'd have been eaten alive if it weren't for you. I don't think they'd eat you. But they would have certainly killed me. So thank you. Yani bu öldüreceksen adamı, işte içeceğine zehir koy, odasına timsah koy ya da ne bileyim bir şey koy. Adamı bağlayıp yanına 4 tane yılan bırakmak ne saçma bir şey lan. Bana borçlusun. My life-saving services aren't free. Of course. Pericles sent me. He was worried about you. You often get tied up and surrounded by snakes? Fantazin falan mı joke bu? about this? Thugs broke into my home, dragged me here, tied me up and surrounded me with these hideous creatures. They must be stopped. The snakes? The thugs! Yılanlar ne içinde? Why would anyone do this? Politicians are easy targets in these troubled times. When they tied me up, they said I was a snake. That I should die by my own kind. Peki, haydutlar kimdi? Did you recognize the people who did this? Pericles asked me to go down to the fishing district and talk with the poor and sick, to give them hope. That's how I recognized their voices. Oh, yes? They threw rotten food and yelled insults at me. These thugs disguised their faces, but their voices and the stench of fish were unmistakable. Where should I look? I couldn't see their faces, but I recognized their voices from one of the districts I visited. They're regulars at Cleon's rallies. They live in the flooded part of the city, near the wall. Tamam. I'll track them down, Metiokos. Don't worry. Tensions are high right now. At this rate, we'll tear each other apart within the city before the Spartans can breach the walls. Tamam, ben de bebeğim, sen rahat ol. Πόλεμος απαξιεί τα εμπορεύματα εκδότησης. Άπαντες τους αλιστούς η Σίδωρ διαφυλάτεται. Νόμος περί του Νανδρέου.
Fakir pazarı. Burada fakir mi Part of satılıyor? Athens I doubt Pericles is proud to talk about. There has to be a clue around here somewhere. Oo, Allah. Bu yeterli bir şey bence ama. Like the ones that were meant to kill Metiochus. It looks like the thugs who attacked Metiochus weren't the masterminds behind this plot. Şimdi saldırma vakti. Perikles'in yozlaşmış arkadaşı Metiochus fakirlere çok uzun süredir baskı uyguluyordu. Bu yılanları alın. Ne yapacağınızı biliyorsunuz. Metiochus sadece ilk olacak. Cleo'nun sözleri hepimize şans getirsin. Snake bites. And someone hid the body. Though I have a feeling this death was an accident. Hadi bakalım. This must be the house of Metiochus' attackers. But the letter proves they're just tools in someone else's plan. Whose? What the fuck are you doing sniffing around my house? You attacked Metiochus. I found the snakes, the letter from your friend, and a body. All here. Ah, poor Actis. We all knew the risks. Change don't happen without a bit of blood being spilled. Bunu neden yaptın? Why kill Metiochus with snakes? We're prisoners in our own city because of Pericles and his crooked friends. The snake dealer told us it's time to send a message. Time they suffered. Ne yapacağım ben You seninle? can't take the law into your own hands. Now I need to decide what to do with you. Cleon says it's time we took the city back from the elite. Time to fight. Don't matter what you do to us. There will be others who follow our lead. I know someone gave you those snakes. They used you to do their dirty work. I want to know who. He's a real hero of Athens. No puppet of Pericles is going to stop him. Laftan anlamayacak ki. Tell me what I want to know, or I'll cut you down right now. Your cause will be forgotten, and so will you. All right, all right. He's got a camp just outside the walls. Sells his snakes from there. Yakılın gidin lan karşımdan. It's not too late to make a difference, but we have to work together. Maybe you're right. You didn't have to show us mercy. But where do we start? Start here. This district is your home. Ignore the politicians and concentrate on where you can make change. Aynen. Thank you. We will try. Hadi bakalım. Rid Athens of this snake seller. Ya şimdi teknik olarak bu adamların suçu yok. Bu adamlar maşa. O maşayı tutan eli kırmamız lazım bizim. Şimdi o gidip onu kıracağım ben. ...17 level mı? Ulan ok atmasaydım keşke. Zehirci eyvah. Oo eyvah eyvah. Öldük galiba. You'll feel the sting of my venom. Hayır. O ne oğlum? Level'ı çok yüksek. Zehirli olması sıkıntı. Hızlı silah kullanması sıkıntı. 17 level olması sıkıntı. Buna ağır saldırı yapmamız lazım.
You'll feel the sting of my venom. For Ares! Gel burada dövüşelim gel. Ay. I'll end you, mis Dios. Gene zehirledi. You can't stop me. Get back here! Yat. Kolaydı. Should keep friends of Pericles safe. Oh. Hallettik. Bu da beni gafil avladığın için. Güzel. Metiokos. Senin canına kastedenler canlarından oldular biz. Korkma bir şey. Ότι θαλάσσης πόλεμος απαξιεί τα εμπορεύματα εκ. Ότι θαλάσσης πόλεμος απαξιεί τα εμπορεύματα εκ. Oğlum şu kapıları var açaydın ya. Ya. Looks like your situation's improved since we last met. The danger has passed for now. But while those monsters are out there, no Artık one is dışarı safe. değiller. A group of fishermen tied you up. They were being used by a snake dealer working for enemies of Athens. What did you do with them? I showed them the error of their ways and sent them on their way. They won't be bothering you again. I'm glad no blood was shed. But how do you know they won't return? I made it very clear that doing anything stupid would make me angry. Well, that must have been a terrifying experience for them. Tabii. Thank you for your help, Mistios. Ne demek? I'll be sure to mention this to Pericles.
Güzel. Güzel. Evet. Evet sevgili YouTube, sizin için bölüm sonumuzu yapalım efendim. Atina'ya geldik. Mızrağımızı güçlendirdik. 2 kere hem de. 2 tane kült mensubunu öldürdük ve Atina'ya ulaştık. Atina'da da önce politika ve Perikles'in bizden istediği en yakın dava arkadaşlarından bir tanesinin sıkıntısını çözdük, hayatını kurtardık. Ve bakalım. Sonraki 2 görev gene Perikles'e yardım şeklinde olacak. Ondan sonra Perikles'in düzenlediği gizli değil aslında da Perikles'in düzenlediği ve seçkin kişilerin katıldığı bir toplantıya katılacağız. Bakalım o zaman ne olacak, hep beraber göreceğiz. Bir sonraki bölüme kadar videoları beğenip kanala abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bam bam bam.